फ्रेंड्स जय जगन्नाथ देखंतु आपण माने फुलर केमिति जगन्नाथ तैयारी होइछे देखंतु ये कितने बढ़िया कि सुंदर सुंदर फुलर सजे मस्त देखा जाउछे देखंतु एपट देखंतु कितने कितने फूल पूरा मस्त है एट दीटा ढोल होइछि देखंतु आसंतु देखौछि मो पुओ तो सेपटे गलानी चलंतु देखौछि बाप कितने बड़ बड़ सब गेंडू फूल ये डालिया फूल ए मस्त फूल यहाँ मोर भारी प्रिय डालिया फूल रुद्र देखिए मुझे ये डालिया फूल कथा कहे हाथ माना झड़ी जाए हाँ हाथ मान वो फोटो उठे आसे देखिए देखो फ्रेंड्स केते सुंदर सुंदर फूल है मस्त लगे फूलर गोटे गणेश तैयारी देखु कि सुंदर है बढ़िया पूरा एत मस्त लगे सेपटे सब ड्रॉइंग ये आर्ट गुड़ा देखो केमती कौ कौ स्कूल पिला माने केते बढ़िया गोटे सब ना लिखे पूरा एत सुंदर है पूरा पूरा फुल है पूरा फुल है फूल प्राय सब सुखी गला किंतु केते प्रकार फूल अच्छे मुझे ना भी जानी यहाँ सेबती फूल रुद्र से गोटे गणेश अच्छे देखिलु देखो मुझे वीडियो कर मोर वीडियो चलते बाहर ये गोटे गोल राउंड फूलर सब ना गुड़ा लिखाई मत तो खराब किसी देखा जाऊनी देखो आप देखो कि मस्त है मो पु कौट चढ़ी देखो हाँ चढ़ चढ़ जा पुर जा हाँ देखो देखो आम सार आज पूरा हैंडसम देखा देखो ये केते गुड़ाए चेयर पड़ी राति किसी प्रोग्राम हो केते सुंदर गोटे मयूर होती देखो मस्त मुझे दीटा सेल्फी नेबी सेल्फी गोटे बढ़िया प्रजापति देखेबी मोर गोटे फोटो निया हाँ जा पुआ हाथ दे आस्ते आस्ते जा आस्ते अक्टोबर देखो अक्टोबर मस्त देखो बढ़िया गोटे दीटा फोटो नहीं था आस आस मत वीडियो
स्पीच दियंत स्पीच ए कोन मारा जूता के बाहर रखी दे ए का कोई न कहबो कोन सा आपन तो एटा कोन कहंतु चांदुआ तो जानतो पिपिल चांदुआ भितर कोन अछि माठिया पाक जिबाइने से गोटे क्यूट झीटे थिला जे किंतु मो पुओ लागि मु किसी देखि पैलिनी से तो टिके रहउनी और से जाई कि देखो कोन लागि छी देखो तो माठिया रो कलर कलर पानी बाहर हाँ हाँ चलो मोटा को देखो केमती मोटा मो पुओ एपटे सेपटे दौड़ुच बोली मोटा को देख छोट छुआ से आसे दौड़ ना पुओ आम टे बुलिया ना केते मस्त है आगू केते कौन अच्छे चलो देखा यहाँ हूँ भुवनेश्वर एकाम्र कानन पार्क मस्त किंतु है आज लास्ट डेट अच्छे सरी जाऊँगी जी फूल सजाई आज तार लास्ट डेट एठी समस्ते आसते आमर मोदी सरकार आसते मोहन सरकार भी आसते आम आसी नु आज मो पुअर परीक्षा आसी पार न तार एग्जाम सरला आज मुझे से पलि आसली बुलाया देख तो केते बढ़िया लगी बुलिया आज पूरा मस्त लगी आज मतलब रोषे सब बन आम आस बुलिया आसत आहरी केते कौन देखिए भल लगे आगे देखिए मो पुओ देख कौन कर पार्क बढ़िया पार्क देखिए खेलिए ना देखो केते बढ़िया लगे पार्क दिया को घर को जा टोटल आज इच्छा होनी मस्त लगे लास्ट दिन आसने देखिए फूल देखिए जो कौन हाथी कलश ढालू मस्त सेपटे प्रजापति प्रजापति कौन मुझे जापारे प्रजापति देखिए आप आसतु ये देखते लिखाई अलग प्रकार गछ बाहर जंगली बाउंश देखो के बढ़िया के सुंदर है पतर गुड़ा मस्त लगे आम ओडार बड़ बड़ पतर यहाँ पूरा टिकी टिकी पतर बाउंश कथ तो पूरा बाउंश भर बाउंश देखो बाउंश कौन लिखा खोला खाली आराम मस्त मोटे आसन देखिए की फूल कौन है এইটা গোটে দেখুন কেতে বড়িয়া গোলেইট হয়েছে মস্ত লাগুছে এটা গোলেইট হয়েছে এইটা গোটে গোলেইট হয়েছে
ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଲଭ୍ ନୁହଁ ତ ଲଭ୍ ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ। ଲଭ୍ ନୁହଁ କି ଠିକରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ଗୋଲି ହେଇଛି। କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳସ ଥୁଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି। ଡାଲିଆ ଫୁଲଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଡାଲିଆ ଫୁଲ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଡାଲିଆ ଫୁଲ ବହୁତ ଆଣେ, ବହୁତ ସଜେଇବି। ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ଗଛ ହେଇଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଫୁଲରେ। ଏଠି କିଏ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ଚାମ୍ପିୟନ ହଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କୋବି? ফুলকপি হাত মারনা ফুলকপি ভଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଦିଏ ମୋର ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲ। ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡାଲିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଚାମ୍ପିୟନ କିଏ ହେଇଛି? ଏଇଟା ବୋଧେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। ଯାହାର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି ତାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲରେ ସେ କୁଣ୍ଡ ସଜିଯାଇଛି। କୁଣ୍ଡରେ এইটা କ'ଣ ହାତୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ହେଇଛି। ହାତୀ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଗଳେଇଛି। ଆଉ এইটা ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଛି, କଳସ ଧରିକି ପାଣି ଢାଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଉଠାନି ଉଠାନି। এইটা ଗୋଟେ କେଉଁ ପତ୍ର? ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଗଜ ଫୁଲ। କାଗଜ ଫୁଲ ବି ଗୋଟେ କଲର, ଦୁଇଟା ତିନିଟା, କେତେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କରିଛି। ଦେଖିଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି। ଏ ରୁଦ୍ର ଦେଖା 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 ମୋର ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କାଚର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱାଓ, ମୋତେ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଘରଟା। ଏଇଠି ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଅଛି ଦେଖି। ସେମାନେ ଦେଖିବା ମାଛ କେଉଁଠି ଅଛି। ୱାଓ, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର ମାଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା। ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନା କ'ଣ? ଛୁଆ ଦେଲା ନା, ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ନା? ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ। ହଁ ଚାଲନା ଦେଖିବା। ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ବୁଲି ଅଛି? ହଁ ଚାଲ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଚାଲ।
चलते आहरी ता भितर कौन कौन अच्छी आपको देखा देखो ता भर गोटे कुटीर घर भाया होता घर भितर बढ़िया बढ़िया सब सजाई लंग फुल हाँ ये फुल गुड़ा खरार बेस समय रही ना छाई रोधे से छाई या फोटो उठला मोर मामा दीदी मोबाइल आमर दीदी एटा गोटे केते सुंदर है देखो देखो ओ से पानी जाऊँ पूरा ड्रेन भाया किंतु केते बढ़िया से कलर दिखाई मस्त लगे देखु ये चाष बास सब हो देखु ये सब गछ गुड़ा लगे देखो यहाँ किंतु बढ़िया है मस्त लगुच चल गोटे फोटो ना ये सेल्फी ना हमको देवें ये कौन गेस्ट आसे बोधे ना कौन कि जानी पुस्तक बिक्री हो सेल मान बिक्री हो गोटे 20 टका ये समस्त ना दिखाई किए को फूल ड्राइंग सब देखते सब ना दिखाई देखो आज्ञा नंदनकानन 51 कानन से गोटे नंदनकानन खाली ये देखो ये गोटे ब्रिज भाई मस्त लगुच ये सब तुलसी गछ ना ना ये तुलसी गछ नुह ये गोटे नाली फूल गछ ये गोटे ब्लू कलर गछ एमती सब केते प्रकार गछ तो अच्छे ना केते कहि मते तो किछि ना जना नहीं केते जना केते जना नहीं बहुत गुड़ाए गछ सेपटे भी अच्छे चलते देखिए देखो यहाँ गोटे सब प्रकार गछ ये लगी आ गोटे सबुठारु बड़ जिनसटे आप देखेबे ने देखो 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 आसीगला এইটা দেখন্তু দেখন্তু সেটি গোটে ডঙ্গা বুড়ি যাইছি সেটি ডঙ্গা বুড়িছি এইটা হচ্ছে নৌকা বিহার দেখন্তু এইটি কেমতি নৌকা গোটে মঝিরে পুরা আছে তারপরে এটা কাউ বসছেন্তি বুড়ি যাইছি পো এইটা চিলিকা কହୁଥିଲୁ তো এই নদীটা সেপড় লম্বিছ না ଏ ନଦୀଟା ପୁଣି ସେପଟେ ଲମ୍ବିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି କାକରା ପିଠା ଘରେ ବନେଇଛି ଲାଗୁଛି ଘର ବନେଇଲା ଭଳିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଘର ବନେଇଲେ এইটা গোটে লেকটে रुद्र महानदी पानी एपटे आस देख ये गोटे चिलिका भाई लगी पूरा पूरा बहुत लंबी ये गोटे चाबी अच्छे ये पांडा एपटे आस चलतु ये उद्घाटन हो कौन देखो ये लिखाई आमर मुख्यमंत्री ना लिखाई प्रजापति देखिए अनैल एपट को सही ठिया टिके ठिया हाँ से ठिया कि मस्त पक बढ़िया लगुच ओ पूरा मस्त आसला से फोटो नहीं जीव चलते सेपटे कौन कौन अच्छे देखिए मुझे प्राय जिन देखनी हाथी कलश पानी ढाली देखा हाथी सुना कलश ढाली सुना देखो तो हाथी ढाली सुना कलश हाथी सुना कलश ढाली ना हाथी सुना कलश ढाली ना फूल कलश
ସୁନା ବି ଢାଳିଛି, ଫୁଲ ବି ଢାଳିଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କେମିତି ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ। ମତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କ, କେତେ ବୁଲିଲେ ସରୁନି, ଆହୁରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବାଉଁଶ ଗଛ, ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦୁଇଟା ଗଛ ମୋ ଭିତରେ। ବାଉଁଶ ଗଛ ମধ্যରେ ଠିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଚଢ଼ିଲାଣି, ଯାଇକି ସେପଟେ ଯାଇକି ସେ ଖସଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଛି। ପୁଅ ଏପଟକୁ ଆସେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ଦିଟା ସେପଟେ ଗୋଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ମରୁଭୂମିର ଗଛ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଯୋଉଠି ବିନା ପାଣିରେ, ତ ମରୁଭୂମି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଠି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାନନ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଯିବେ। ଯା ଏକାମ୍ବର କାନନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିନା ପାଣିରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହଁ, ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ହଁ ସେ ପାହାଚ, ଟିକେ ଟିକେ ପାହାଚ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ରୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କଣ୍ଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ପୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ବଡ଼ କାକ୍ଟସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଉଥ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଉଥ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯାଅ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, 16 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ଗଲେନି। କୋଉଟା ଧରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି କିଏ ଧରିଛନ୍ତି? ପୁଅ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କଥା କହିଲା। ଆ ଭିତରେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମକା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମକା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମକା ଗଛ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏଇଠି ତମେ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କାକ୍ଟସ୍ ହାଉସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବି? ମହୁମାଛି।
ଏଠି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖିବା। ଏଠି ମକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମକା ଦେଖାଉଥିଲି ନା ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ମକା ନା ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ମକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିନାଲା ରେ ପିଜ୍ଜା ଖାଉନୁ ଏଇଟା କ'ଣ ରୋଲ୍? ପନିର ରୋଲ ଏଇଟା ଚିକେନ ରୋଲ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରେ। ସେ ଖାଇବନି, ମନା କରୁଛି, ଖାଇ ଆସିବା। ହଁ ଟିଫିନ୍ ସରିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଜି କିଚେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପରେ ଆସିବ, କ'ଣ କରିବ। ବରାଟା ବରା ତ ନା এইটা হচ্ছে কৃষি যন্ত্র জিনিস সব। দেখুন আହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ସେତିକି ଥାଉ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ନୁହଁ, ପଥର ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ହଁ ସବୁ ମରୁଭୂମି ଗଛ, କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ରହୁଛି।